essentiel. Hay también otro elemento del cual nos habla la Virgen y que es esencial. C'est l'Eucharistie. Sí. L'Eucharistie. Perdón, es que estoy muy acatarrado. C'est l'Eucharistie. La Vierge. Perdón, es la Eucaristía, perdón. Es que estoy un poco así, un poco congestionado. Es la Eucharistia. Sí. Alors pour revenir à ce temps très difficile qui nous attend avant le triomphe de Marie, Para volver a estos tiempos difíciles que nos esperan antes del triunfo de María, la Vierge nous a donné un message le 25 juillet qui nous éclaire un peu. la Virgen nos dio un mensaje el último 25 de julio que es iluminador, que nos ilumina bastante. Je vais passer assez vite là-dessus, mais c'est important que vous le sachiez. No quiero... Je vais passer assez vite. Voy a pasarlo deprisa, pero de todas formas es importante que lo comentemos un poco. Petits enfants, viendront des épreuves. Hijitos, vendrán pruebas. Elle dit ça alors qu'on est en plein dans l'épreuve, elle nous dit viendront, futur, des épreuves. Nos dice eso cuando estamos ya metidos en todas las pruebas que nos podamos imaginar y encima nos dice que vendrán pruebas. Et vous ne serez pas forts. Y no seréis fuertes. On ne sera pas fort parce qu'on a souvent préféré la recherche du bien-être matériel, humain, plutôt que de rechercher la sainteté. No seremos fuertes, tiene también el sentido de no estaremos preparados porque habremos buscado el bienestar material humano en lugar de buscar la santidad. Et l'apostasie en est la preuve. Y la prueba es esta gran apostasía que estamos viviendo. On a cru que tout seul on s'en sortirait sans Dieu. Hemos pensado como sociedad que nos las íbamos a apañar solos sin Dios. On a voulu jeter les crucifix des écoles, hemos des hôpitaux, quitado même chrétiens. los crucifijos de las escuelas, de los hospitales, de los sitios públicos. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas oublier que quand on jette dehors le Sauveur, on jette dehors le salut. Y no nos tenemos que olvidar que cuando echamos fuera al Salvador, entonces nos quedamos sin salvación. Alors voilà, vous ne serez pas forts et le péché triomphe et le péché régnera. La Virgen seguía diciendo el 25 de julio, no estaréis preparados y el pecado reinará. Quand quelqu'un règne, c'est difficile de s'opposer. Cuando alguien tiene el poder, si el pecado reina, será difícil oponerse. C'est pour ça que la Vierge compte sur les petits groupes de prière qui sont invisibles aux yeux de l'ennemi. Por eso la Virgen tiene tanta confianza en estos pequeños grupos de oración que pasarán desapercibidos a los ojos del enemigo. Mais elle dit, mais si vous êtes miens. Pero la Virgen añade, pero si sois míos, vous vaincrez. Vosotros venceréis. Car votre refuge sera porque vuestro refugio será le cœur de mon fils Jésus. El corazón de mi hijo Jesús. Voilà. Alors, elle ne nous indique pas une île au Pacifique pour aller se réfugier. No nos está diciendo una isla en el Pacífico para que vayamos allí a refugiarnos. Non, notre vrai refuge, c'est le cœur de Jésus. No, nuestro verdadero refugio es el corazón de Jesús. Et elle a dit, encore cette année, un autre message qui touche ça. Y también este año dijo otro mensaje que también se refiere a esto. Elle dit, chers enfants, l'Eucharistie, c'est le cœur de mon fils Jésus. Nos dice, queridos hijos, la Eucaristía es el corazón de mi hijo Jesús. C'est clair. Está claro, ¿no? Ça veut dire que plus vous allez être unis à Jésus. Eso quiere decir que cuanto más unidos estemos a Jesús, par une prière personnelle du cœur, por medio de una oración del corazón personal, plus vous allez adorer le Christ dans son Eucharistie, más adoraremos a Cristo, a Jesucristo en la Eucaristía. Plus vous vous rapprochez du mystère de la messe, cuanto más nos acerquemos al misterio de la misa, plus vous serez dans ce refuge imparable, imprenable qu'est le cœur de Jésus. Más estaremos en este refugio inexpugnable que es el corazón de Jesús. Alors la Vierge évidemment nous invite, elle nous dit, chers enfants, je vous invite à tomber amoureux du Saint-Sacrement de l'autel. La Virgen nos invita, queridos hijos, que nos enamoremos del Santísimo Sacramento del altar. Adorez mon Fils. Adorad a mi Hijo. Quand vous adorez mon Fils, écoutez bien, quand vous adorez mon Fils, vous êtes unis au monde entier. La Virgen dice, escuchad bien, cuando adoráis a mi Hijo, estáis unidos con el mundo entero.
Autrement dit, elle nous donne la clé du vrai œcuménisme. Nos está dando la clave del verdadero ecumenismo. Le seul œcuménisme qui va faire de nous tous un seul peuple avec Jésus. El único ecumenismo que podrá hacer de todos los hombres un solo pueblo con el Señor. Alors on essaye toujours de se rapprocher avec des comparaisons, des discussions, tout ça, et de plus en plus on abandonne les sacrements, la Vierge, l'Eucharistie, etc., sous prétexte d'être unis à d'autres religions. En estos momentos estamos haciendo muchas actividades ecuménicas y tratamos de acercarnos unos a otros con actos que son más bien de tipo racional, de discusiones, diálogos y todo esto, y nos olvidamos de la Virgen, nos olvidamos de los sacramentos, nos olvidamos de la Eucaristía y pretendemos que no podemos acercarnos a otras religiones cuando tenemos que ir al corazón de nuestra fe. Jésus dans l'Eucharistie est vivant, il est complètement présent, vivant, et il envoie ses rayons d'amour, de lumière a tous ceux qui viennent l'adorer. Jesús en la Eucaristía está vivo, está perfectamente vivo, y entonces irradia todos sus rayos de luz y de amor a todas las personas que se acercan a él. Alors supprimer l'Eucharistie sous prétexte d'être unis avec d'autres religions, suprimir en una situación la Eucaristía para poder estar juntos con gente de otras religiones. Excusez-moi, mais c'est un non-sens. Perdónenme, pero es un sinsentido. Regardez, il y a encore beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas dans la présence réelle. Hay muchos cristianos de otras confesiones cristianas que no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Mais Satan lui-même, il sait que Jésus est présent dans le ciel. Pero incluso el mismo Satanás sabe perfectamente que Jesús está presente en la Eucaristía. Pourquoi est-ce que les satanistes vont voler des hosties dans les églises? ¿Por qué los satánicos vienen a las iglesias a robar formas consagradas? Est-ce qu'ils n'ont pas des boulangeries dans leur rue pour avoir tout le pain dont ils ont besoin? ¿Acaso no hay panaderías en cualquier sitio para comprar todo el pan que uno le dé la gana? Pourquoi ils viennent chercher ces petits ronds blancs là dans les saccagés? ¿Para qué vienen a robar estos pequeños trocitos redondos de pan a las iglesias? Parce qu'ils savent très bien que dans cette hostie, il y a Jésus lui-même. Porque ellos saben perfectamente que en la hostia consagrada está Jesús vivo, él mismo, en persona. Alors on n'a pas l'air bête quand on ne croit pas à la présence réelle, alors que Satan lui-même le sait. Hacemos un papel ridículo cuando no creemos en la presencia de Jesús en la Eucaristía, cuando Satanás lo sabe perfectamente. Alors, tombez amoureux du Saint-Sacrement de l'autel. Entonces, enamoraos del Santísimo Sacramento del altar. En fait, la Vierge nous a demandé En realidad, la Virgen nos ha dicho, que dans chaque paroisse, il y ait une chapelle d'adoration perpétuelle. Nos ha pedido que en cada parroquia haya una capilla de adoración perpetua. Et ça, c'est un très grand pas en avant pour toute l'Église. Y eso sería un paso hacia adelante muy importante para toda la Iglesia. Pour l'union dans l'Église, l'union des cœurs dans l'Église. Y eso sería lo que favorecería la unión y la paz en la Iglesia. Là où il y a des divisions, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles, c'est Jésus qui va nous réunir. En cualquier sitio que haya división, ya sean políticas, autonómicas, culturales, el que nos unirá es Jesucristo. Oui. Je vous donne l'exemple en 84, il y a un Os prêtre pongo un qu'on connaît, ejemplo, en el 84 un sacerdote polonés, non, le prêtre Justo, le père Justo. el padre Justo Lofeudo, En 84, il a fait sa première, disons, créé sa première chapelle d'adoration perpétuelle dans la ville de Trieste. ¿conocéis al padre Justo Lofeudo? Es el que está promoviendo las capillas de adoración perpetua por todo el mundo. Bueno, pues en el 1984 erigió la primera capilla de adoración perpetua en la ciudad de Trieste, que está al norte de Italia. Alors, Trieste avait le plus haut taux de suicide de toute l'Italie. La ciudad de Trieste tenía el índice de suicidios más elevado de toda Italia. Quand ils ont créé cette chapelle, au bout d'un an, le taux de suicide est descendu de moitié. Cuando empezó a funcionar esta capilla de adoración, al cabo de un año, el índice de suicidios en esa ciudad había bajado al 50% del año anterior. Sans compter les années suivantes. Y cada año fue en progresión
a mejorar. Ça, c'est le fruit de l'adoration. Esos son los frutos de la adoración. Il ne s'agit pas de faire des grands discours au Seigneur, mais de venir lui tenir compagnie pour lui montrer qu'il est notre Dieu et quand on vient le visiter, on vient l'adorer. No se trata de hacerle grandes discursos al Señor, se trata de venir, hacerle compañía y mostrarle que lo queremos bien y que lo consideramos nuestro Señor y nuestro Dios. Ce qui nous perd aussi dans notre société d'aujourd'hui, c'est que les restaurants sont pleins, les bars sont pleins, les centres commerciaux sont pleins, les églises sont pratiquement vides. Lo que también nos pierde en estos tiempos nuestros es que los restaurantes están llenos, los centros de diversión están llenos, los estadios están llenos y las iglesias están prácticamente vacías. C'est une catastrophe. Es una catástrofe. Parce que nous sommes trompés de chemin et Marie nous a dit vous avez pris le mauvais chemin équivocal. Nos hemos equivocado de camino y María nos dice os habéis cogido el camino equivocado. Et la Vierge dit adorez mon fils. La Virgen no para de decirnos adorad a mi hijo. Quand Jésus est adoré, cuando Jesús es adorado, alors comme il est, même si on est un peu fatigué, un peu distrait, aunque nosotros estemos un poco cansados, un poco distraídos, lui il est jamais fatigué, jamais distrait. Él nunca está cansado y nunca está distraído. Alors il envoie ses rayons d'amour, ses rayons de lumière, de gloire vers la personne qui ouvre son cœur devant lui. Entonces Jesús irradia sus rayos de amor, de paz, de luz y de alegría hacia la persona que está allí delante de él. Et ces rayons dépassent aussi la personne. Y esos rayos no se paran ahí, esos rayos sobrepasan a esa persona. Et c'est comme ça que toute une région devient, disons, assainie. Y es así como alrededor de esa capilla toda una región, toda una zona es sanada. D'après les enquêtes, moins de suicides, moins de drogue, moins de divorces. Las estadísticas civiles, no las estadísticas normales, se constata que cuando hay capillas de adoración hay menos suicidios, menos droga, menos divorcios. Moins de crimes, menos crímenes, moins de satanisme, menos satanismo, moins d'occultisme et de toutes ces saletés que le monde nous prépare aujourd'hui. Y esas cosas que el mundo hoy en día, esas porquerías que el mundo hoy en día tenemos. Alors, comprenez pourquoi Marie nous dit, chers enfants, si vous êtes miens, vous vaincrez. Os dais cuenta ahora y comprendéis por qué María nos dice, si sois míos, venceréis. C'est-à-dire, si vous avez le chapelet en main et la prière du chapelet, vous êtes mien. Si tenéis el rosario cogido de la mano y rezáis el rosario, sois míos. Alors, votre refuge sera le cœur de mon fils Jésus. Y entonces vuestro refugio será el corazón de mi hijo Jesús. Parce qu'on ne peut pas avoir Marie sans avoir Jésus. No podemos tener a María sin tener a Jesús. De même qu'on ne peut pas avoir Jésus sans avoir Marie. Tampoco podemos tener a Jesús sin tener a María. Bien sûr, les protestants, donc beaucoup de protestants ne prient pas la Vierge Marie. Muchísimos protestantes no rezan a la Virgen María. Mais ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est que quand ils prient Jésus avec ferveur, Marie les bénit aussi. Pero lo que no saben ellos es que cuando rezan con fervor a Jesús, también la Virgen María los bendice.